फ्रेंड्स जो माने बीएसएफ रे चाकरी करिया पई चाहती सेमानक पई देखंतु गोटे सुंदर सुजोग रहिछि। एई जो रिक्रुटमेंट आसीछि ग्रुप बी एवं ग्रुप सी पई आपमानकर रहिछि पदवी। एई जो पदवीटी आसीछि एटा इंजीनियरिंग पदवी। तेबे एहा न जे आपण माने इंजीनियरिंग करिथिबे आईटीआई की डिप्लोमा करिथिबे आवेदन करिवे। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ନର୍ମାଲ ଆପଣମାନେ 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର। ତ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଇଟିଆଇ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି କି ଅଦର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଡିପ୍ଲୋମା ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ଆସିଛି ଆଉ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ଆସିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଆସିଛି ଏଇଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଦବୀ। କିନ୍ତୁ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲ 10th ପାସ୍ ପିଲାମାନେ ଏକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେ ଯେଉଁ 10th ପାସ୍ ପିଲାମାନେ କେଉଁଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଆସିଛି ଏକୁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ତ କହିବି ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିସଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଇଏ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଇଏ କୌଣସି ଫେକ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ बी ଏବଂ ଗ୍ରୁପ ସି ପାଇଁ କିଛି ପଦବୀ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ ବି ପାଇଁ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରରେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଇନ୍ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଏୟାର ୱିଙ୍ଗ। ତେବେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଏୟାର ୱିଙ୍ଗରେ ଇଏ ସବୁ ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦବୀ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆପଣମାନେ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲିନି ତ ଆପଣମାନେ 10th ପାସ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଯଦି କରିଥିବେ କେଉଁଥିରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି କନେଷ୍ଟବଳ ଷ୍ଟୋରମ୍ୟାନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟବଳ ଷ୍ଟୋରମ୍ୟାନ୍ଟା ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କେବଳ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଇଟିଆଇ କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲମ୍ବର ହେଇଗଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ହେଲା, ମେକାନିକାଲ ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟିଆଇର ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ରହିଛି। ତେବେ ସେଇ ଟ୍ରେଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବା ନର୍ମାଲ ଆପଣ 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ମାନେ କ'ଣ ଆଇଟିଆଇ ଫାଇଟିଆଇ କରିନାହାନ୍ତି ତ ବି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରମ୍ୟାନ୍ କଥା ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର କନେଷ୍ଟବଳ ଷ୍ଟୋରମ୍ୟାନ୍, ଏଥିରେ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦରମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆମର କନେଷ୍ଟବଳ ଷ୍ଟୋରମ୍ୟାନ୍ରେ କେତେ ଭଲ ଦରମା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ 3 ଭିତରେ ସାଲେରୀ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି 21,700ରୁ 29,100 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲେରୀ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଇନ୍ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେଟଅପ୍ ଜଣେ ଗ୍ରୁପ ବିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ଆଇ ୱାର୍କର, ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଗ୍ରୁପ ବି ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହାୟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତ ସେହି ହିସାବରେ ସାଲେରୀ ତ ନର୍ମାଲ ପିଲା ଏଇ ଗ୍ରୁପ ସି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପ୍ଲମ୍ବର, କାର୍ପେଣ୍ଟର, ଇସବୁ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଇଟିଆଇ ଟ୍ରେଡ୍ ସବୁ ରହୁଛି। ତ ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରେଟର ଅପରେଟର ରହୁଛି, କନେଷ୍ଟବଳ ଜେନେରେଟର ମେକାନିକ୍ ରହୁଛି, କନେଷ୍ଟବଳ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲା କନେଷ୍ଟବଳ ଜେନେରେଟର ଅପରେଟର, କନେଷ୍ଟବଳ ଜେନେରେଟର ମେକାନିକ୍, କନେଷ୍ଟବଳ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆଇଟିଆଇ 10th ପରେ ଆଇଟିଆଇ କଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦରମା ଦେଖନ୍ତୁ 21,700ରୁ 29,100। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆଇଟିଆଇ 10th ପରେ ଆଇଟିଆଇ କଲେ ଆପଣ ଏଇସବୁ ପଦବୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଯଦି ଆପଣ କରିଥିବେ, ଯଦି କେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଇଟିଆଇରେ ଯଦି ଜେନେରେଟର ଅପରେଟର, ଜେନେରେଟର ମେକାନିକ୍, ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଯଦି କରିଥିବେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆଉ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ଆମର କନେଷ୍ଟବଳ ଷ୍ଟୋରମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇଟା ଆଇଟିଆଇ ନ କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ତ ଜାଣିଲେ ଏଇଠି ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଠି କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ବି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣ ରହିଲା ଏଥିରେ 3 ଇୟର୍ ଡିପ୍ଲୋମା କଥା କହିଛି। ତ ଏଥିରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ହୁଏ ତ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି କନେଷ୍ଟବଳ ଷ୍ଟୋରମ୍ୟାନ୍, ଏଠି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେବା ଭଲସେ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ଜୁମ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟବଳ ଷ୍ଟୋରମ୍ୟାନ୍ କଥା କହିଛି ସେ କ'ଣ କହିଛି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ସାଇନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ସାଇନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ତ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ, ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି ମଷ୍ଟ ହେଭ୍ 2 ଇୟର୍ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଇୟର୍ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିଁ ମାଗିଛି। ଏଇନେ କହିଛି ମଷ୍ଟ ହେଭ୍ 2 ଇୟର୍ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ଷ୍ଟୋର ୱେୟାର ହାଉସିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୱେୟାର ହାଉସିଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପୁରା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ହେଉ କି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ହେଉ କି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୋରରେ ଆପଣମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବା ଆପଣମାନେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ ସେଇ କାମ ବିଷୟରେ ଟିକେ ନଲେଜ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିପାରିବି କି, ସବୁ ଜିନିଷ ଫର୍ଜରିଂ କଥା କହିପାରିବି କେବେ ତ କହିପାରିବି। ମୁଁ ଫର୍ଜରିଂ କଥା ତ କହିବିନି ଏହା ଯେ ଆପଣମାନେ କିଛି 2 ନମ୍ବରରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ତାହା ନୁହେଁ। ମୋ କହିବାର କଥା ଷ୍ଟୋର
एठी आपनकर एक्सपीरियंस मागुची 2 वर्ष जेहेतु 2 वर्ष मागुची तबे आपण माने जदी कोन सर प्राइवेट सेक्टर जदी काम करिथिबे कोन से कंपनी फंपनी रे काम करिथिबे तो आपण माने सेठी आपनकर अभिज्ञता निहात रे थिबो आ जदी बा अभिज्ञता जानि पेन चाहिबे हां स्टोर कीपर काम कोन तो एई सब विषय आपण माने सोशल मीडिया रे घाटी देले आपण माने सब जिंस पाइबे बाकी रहला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जदी बा एठी आपण मानको कहिनी तेनु करी कि परवर्ती समय रे फाइनल नोटिफिकेशन आसीबे सेते जदी कहि देई पारे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आवश्यकता अछि कने एथिरे कहि नै आपण मानकर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आवश्यक किंतु से एठी कहिछि 2 और एक्सपीरियंस तो ये हूँ कथा आपण मानकर एक्सपीरियंसटा केवल आपणकर से नेउछि एथि जे आपण काम जानिबा आवश्यक ताहा व्यतीत आपण कंप्यूटर नॉलेज रहित आवश्यक आपण बुझी पाइले कि नहीं देखो मु जेमिति कहली जो माने आईटीआई किंबा डिप्लोमा करछन्ती सेमानक पई तो आपणकर रहुछि पदवी किंतु नॉर्मल प्ले जो 10th पास पेला कॉन्स्टेबल स्टोर मैनेजर जब आवेदन करिवे तो सेटा आपणकर 10th पास व्यतीत 2 वर्ष एक्सपीरियंस आपणकर रहिबा आवश्यक आ ता सहित कंप्यूटर नॉलेज रहित आवश्यक जेमिति अग्निवीर आपनकर स्टोर कीपर सब आसुची स्टोर मैन आसुची तो सेमती आपण मानकर ये सब रहुची सब कोन बीएसएफ रे आपनकर स्टोर मैन आसुची तो बुझी पाइले आ देखंतु आपनकर लेखा है कॉन्स्टेबल आपनकर जनरेटर ऑपरेटर देखंतु एठी आपनकर मध्य कहिची ए जो जनरेटर ऑपरेटर आपनकर मैट्रिक पास व्यतीत आईटीआई आपन करिथिबे जोंडा कि इलेक्ट्रिकल जोंडा कि वायर डीजल मोटर मैकेनिक देखंतु आपन मान जो आईटीआई करिसंती से माने जानचनी से विभिन्न प्रकार आईटीआई रे ट्रेड अछि केवल आईटीआई रे केवल गोटिए ट्रेड नुहे जे फिटर आपनकर प्लम्बर ताहा नुहे आईटीआई रे विभिन्न प्रकार ट्रेड रहिछि तेनु करी ए जो हमर कॉन्स्टेबल जनरेटर ऑपरेटर जो रहला सेथे आपन कोन कहछि देखंतु से कहिछि इलेक्ट्रॉनिक ऑफ वायरमैन आ गुटे डीजल मोटर मैकेनिक ए सब जदि करिथिबे ताला आपन एथरा आवेदन करि परबे आ कॉन्स्टेबल जनरेटर मैकेनिक में देखंतु एठी मध्ये सेही जिंस तेनु करी कि आपन आईटीआई व्यतीत आपन मानकर जो ट्रेड रे आपन कहिछि सेही ट्रेड आपन माने निहात रे आपन एक्सपीरियंस रे आवश्यक सर्टिफिकेट करिवे आवश्यक एहा व्यतीत 10th पास पिला मानक पई मध्ये एटा रहउछि आपन कॉन्स्टेबल क्वालिफिकेशन जानिले तापर चलु हम जानिबा जोडा के एज एठी देखंतु एज आपन मानकर जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जोडा के एआर क्राफ्ट और मैकेनिक पई देखंतु 28 वर्ष मागुछि तापर असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक पई देखंतु 28 वर्ष मागुची तापर कॉन्स्टेबल स्टोर में देखंतु 20 रु 25 वर्ष मागुची ए जो 20 रु 25 वर्ष रहिला एटा नॉर्मल जनरल पिला मानक पई तापर 5 वर्ष एज रिलेक्शन दबो जहा कि एससी आ एसटी पिला मानक पई ता सहित 3 वर्ष एज रिलेक्शन दबो जोना कि ओबीसी पिला मानक पई तबे हुएत फाइनल किछि नोटिफिकेशन किछि विस्तार रूपे कहिनी किंतु ए जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जहा रहिछि मु सेटा आपन को आगुदरा जणै देली एटा आपन मानकर जो नियुक्ति पेपर एटा देछि तनु करके एज एटा आपन का नबो 20 रु 25 वर्ष जो कॉन्स्टेबल स्टोर मैन कथा मु कहली तो सेटा 20 रु 25 वर्ष तापर आपन 5 वर्ष एज रिलेक्शन दबो एससी एसटी आ 3 वर्ष एज रिलेक्शन दबो जोना कि ओबीसी पिला मानक पई तबे ये थिला सविशेष विवरणी आपन मानक देबा पई तबे आपन मानकर जदि इंटरेस्ट थिबो जरा आपन क्वालिफिकेशन होतबो ताले निश्चित रूप आपन आवेदन करिवे एटा इंजीनियरिंग पोस्ट म आपन कहया पई चाहिबे एटा इंजीनियरिंग पोस्ट इंजीनियरिंग पिला व्यतीत जदि आपन इंजीनियरिंग किछि आईटीआई डिप्लोमा किछि करि नाहांती जदि आपन स्टोर कीपर आपन आवेदन करया पई चाहिबे ताले स्टोर कीपर आपनकर नॉलेज रहबा आवश्यक से स्टोर कीपर काम कोन भलो मंद ए सब विषय जदि आपन माने नॉलेज किछि नाही ताले आपन माने नॉलेज मध्ये सोशल मीडिया रे यूट्यूब रे मध्ये नै पारिबे ता व्यतीत 2 वर्ष जो एक्सपीरियंस कथा कहिते तबे आपन माने निजर आईडिया अनुसार आपन माने एक्सपीरियंस मध्ये आपन माने हेटी आपन माने नॉलेज नै पारिबे तबे ये थिला आपन माने पई गुटे इन्फॉर्मेशन वीडियोटी भल लागथिले देलु लाइक करिवे संग साथी को शेयर करिवे यदि फर्स्ट टाइम हम चैनल देखुचंदी निहाती गुटे सब्सक्राइब करिवे ए होली सब डिफेंस लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाया पई।